SABC News presentation. Hallo en welkom by Fokus. Ek is Lenet Francis. Later in die program praat ons met die Departement van Justisie oor die Nasionale Register vir Seksuele Oortreders en ons hoor hoe veroordeelde pedofiele gerehabiliteer kan word. Maar eers. Erfenismaand het reeds vroeg in Genadendal in die Weskaap afgeskop met die Morawiese Kerk se jaarlikse massa basuinkoorfees. Die fees word elke jaar op 'n verskillende sendingdorp gehou. Vanjaar het dit verskuif na Genadendal, waar basuinmusiek sy oorsprong gehad het. Vanjaar se fees is 'n herdenking van die tragiese dood van 8 basuinkoorlede 10 jaar gelede. Hier is Johan Abrams en kameraman Hubert Slingers se bydrae. Genadendal, een van die Weskaap se oudste sendingdorpe en ryk in geskiedenis. Die dorp het gewemel van besoekers en kore wat van oral in die land die jaarlikse fees bygewoon het. Die ontstaan van basuinmusiek in die Morawiese Kerk het sy oorsprong in Genadendal. Dit het sy oorsprong in die tyd van die sendelinge toe die sendelinge sendingwerk onder die kooi in Genadendal kom doen. Die kerk het in daardie tyd 'n opleidingsentrum begin in Genadendal waar onderwysers en predikante kon studeer. En dit was aan hierdie opleidingsentrum dat die onderwysers en studente die geleentheid gegee was om te deel in die basuinmusiek. Fantastiese fees en die weer het so mooi saamgespeel. Uit 'n Christelike oogpunt kan 'n mens nou regtig sê die Here het ons geseën met 'n lieflike lentedag. En daar is geen beter lentedag as op Genadendal onder die akkerbome nie. Hier het basuin geklank vir die eerste maal onder die kooi mense, ons voorgeslag opgeklink. En ons kan hierdie tradisie in ere hou. Dit wat die Duitsers hier met die kooi mense begin het. Ons as kooi en die nageslag van ons mense is trots daarop dat ons nog hierdie geëerde tradisie met basuingeklank kan voortsit. En vanjaar se feesdag is ook 'n huldeplek. Die fees is in Genadendal gehou omdat ons met die herdenking van die tragiese heengaan van 8 blasers 10 jaar gelede gevoel het dat ons terug wou keer na ons moederkerk. Die kerk waar alles ontstaan het. En vandaar die groot betekenis en die waarde wat Genadendal vir die kerk inhou, is daar besluit om hierdie fees in Genadendal aan te bied. Die fees van die blasers vandag en hierdie naweek is dink ek 'n onderstreping van die integrale deel wat die musiekbediening nog altyd gespeel het in ons verkondiging. Die feit dat daar 'n plek is in ons aanbiddingslewe vir musikale talente en gawes wat mense het en wat hulle kan toevoeg om die evangelie op die manier te verkondig.
Net hierna praat ons met die Departement van Justisie. Bly ingeskakel. Welkom terug. Fokus het verlede Sondag berig oor veroordeelde seksuele oortreders wat veral op die platteland hulle pad terugvind na gemeenskappe. In baie gevalle werk die oortreders weer met kinders ondanks wetgewing wat daarteen waarsku. Die name van die sulkes moet ook op die Departement van Justisie se nasionale register van seksuele oortreders aangeteken word. In April verlede jaar het Fokus met die vrou aan die hoof van die register, Ntombizodwa Machila, gepraat oor die uitdagings verbonde aan die proses. Vandag, meer as 'n jaar later, is sy terug hier by ons in die ateljee. Goeienaand, Ntombi. Good evening, Lynette. En in ons Pretoria ateljee is professor Folly Spies. Sy is verbonde aan die Universiteit van Pretoria se Departement Maatskaplike Werk en Kriminologie. Goeienaand ook aan u, professor Spies. Dankie vir jou tyd. Die oortreders wat jy sien, is hulle geregistreer op hierdie register vir seksuele oortreders? Lynette, die persone wat ek sien is gewoonlik persone wat alreeds deur die hofproses is, wat skuldig bevind is, wat wel op die register is en wat dan by my inskakel vir terapie. En as jy sê terapie, wat is die soort behandeling en terapie wat hulle dan ontvang? Net gewoonlik is dit mense wat deur die hof opdrag gegee word om by my in te skakel en dit is 'n baie langdurige proses waarvan ons praat. Gewoonlik is hierdie persone, soms is hulle goed geassesseer, voordat die hofproses eintlik begin, soms is hulle nie. Dit is maar faktore waarna jy kyk wat bygedra het tot die pleeg van die misdaad, wat was die konteks waarbinne die misdaad gepleeg is en wie is hierdie persoon as op sigself, met ander woorde die kapasiteit van hierdie persoon om deel te word van 'n helingsproses. So jy gaan eintlik terug na daardie faktore wat aanleiding gegee het. Nou, dis egter baie belangrik om te kan sê dat dit nie verskonings is, hierdie faktore dat die persoon die oortreding begaan het nie, maar dit gee vir ons 'n aanduiding van wat behoort te verander om te verseker op 'n manier dat dit hierdie daad nie weer gepleeg kan word en dat kinders nie weer riskant is in die gemeenskap nie. Wanneer so 'n persoon, 'n pedofiel dan vir die eerste keer na u toe kom, wat is die proses wat gebeur? Moet hy of sy eers erken hulle het 'n probleem voor die terapie kan begin? En hoe weet jy verseker hulle is nou gerehabiliteer? Weet jy, Lynette, uit die aard van die saak kan jy nie met 'n persoon werk in 'n terapeutiese proses as hy nie uiteindelik skuldig bevind is in die hof nie, waar hierdie persoon ook sy volle samewerking gee, maar ook insig ontwikkel. Jy weet, in die sin van wat het gemaak dat ek, watter dryfvere het bestaan wat my eintlik oor hierdie grens gedruk het. Dit is natuurlik so dat nie alle persone in die hulpverleningsproses sal beland nie. Met ander woorde, jy werk met daai persone wat reeds aandui dat hulle 'n bepaalde kapasiteit het. Dit is baie moeilik om te kan sê tot watter mate ons suksesvol is in hierdie proses. Maar die terapeutiese proses is so intensief op 'n weeklikse basis in die begin, dat jy dit baie goed monitor en hierdie persoon weet natuurlik dat as hy, nie sy samewerking gee nie en as jy as terapeut nie tevrede is met die vordering nie, hy natuurlik kan teruggaan gevangenis toe ook. So dit is 'n kwessie van dat daar 'n ongelooflike rapport moet ontwikkel tussen jou en hierdie persone en dat natuurlik ook 'n wil is om uiteindelik heel te kan word. Professor Spies was touching mainly on the rehab process and the clients that she sees. But I just want to go back to a conversation you and I had a year ago. And you had said at that time there weren't a lot of capacity, there was a shortage of resources. Has things increased? Are you in a better position today? Are you fully staffed in your office now? Yes, currently we have a full staff component. And if I can announce, last year when we came here, we had 2,340 cases.
And now we've got a whopping 5,954. And those are names that's on this register? That's on the register, yes. Because last year, if you can remember, the capacity that I didn't have was for the data capturers. We have appointed the data capturers, and we're still going to appoint 9 more. We've got 4 now, and then I've got 2 assistant directors. I've got a senior legal admin officer, a deputy director, and 2 assistant directors, as well as an admin officer. So my office currently is fully capacitated to run and implement the register efficiently. And at that time, there was a backlog with what you called historic convictions. Has that been sorted out? Yes. So the 5,000, as you can see, steadily increasing, is part of the historic convictions that we reported as having received from the South African Police Service. If you can remember, we said we received 39,000. Yes. But with that 39,000, SABC has further sifted through, just to identify, to verify who the victims were. So out of the 39,000, the other, because now they have confirmed the 20,000. So that 19,000, it was found to have been all sorts of criminal offenses, like sexual offenses, even those that were against adults. So we are left now with 20,389 cases. And tell me, what purpose does it serve to have to? The purpose says these 2 registers are implemented in terms of 2 separate pieces of legislation, which is the Sexual Offences Act as well as the Children's Act. With the Sexual Offences Act, that is where you see it makes provision for the National Register for Sex Offenders. And then the target group in the National Register for Sex Offenders are children, together with people who are mentally disabled. Whereas the Child Protection Register, it provides the protection only for children without making a space for people who are mentally disabled. So would you now have a situation that people who are on your department's list register aren't necessarily on the social development register? Because social development register has got a wider scope in terms of protection, because it is against all forms of abuse. So you'll have sexual abuse there, you will have murder, you will have neglect, you will have all those sorts of abuse. Whereas the sexual offences register, it focuses on convicted offenders, for sex offenders who have offended the children and mentally disabled persons. So with regard to the duplication, yes, there may be a duplication in as far as we're talking about the sex offenders, because they also have to have that information. Yeah. However, Parliament has then requested that to see that this is a duplication of resources, can we just get together as 2 departments? Have you still not gotten together? We have. And where are we now in terms of that process? Currently, where are we with my department? I have developed a research proposal that was presented to Department of Social Development. And then they were in a position where they were considering that to add, the lacunas that could be found in that research proposal. We met 3 times already, wherein we're looking into this document, after which we're going to make the recommendations to can recommend and then put forth to the minister and even to Parliament as to what is the position and what is the outcome of that research proposal. I want to, in a moment after the break, remind our viewers and ourselves of what we spoke about last year. Ek wil net voor ons 'n breek neem vir jou vra, Professor Volliespes, maak dit sin as jy sê jy wil pedofiele rehabiliteer om 2 registers te hê? Ek meen, hoe gaan jy enigstens hierdie situasie beredder as jy hier in sulke silo's werk? Lenet, ek sou graag wou sien dat dit 1 register is, alhoewel ek verstaan dat dat daar 2 stelle wette hierby betrokke is, maar dit gaan baie moeilik wees in die praktyk, om met 2 registers op sigself te kan werk. Ek sou verkies dat daar 1 sou wees. Goed, ons gaan nou terugkom en gaan ons die gesprek voortsit. Moenie weggaan nie.
Welkom terug hier by Fokus. Ons sit die gesprek voort oor die nasionale register vir seksuele oortreders en die rehabilitasie van pedofiele wat hulle weg terugvind na gemeenskappe. So last year when you were here in Tombi, we spoke a little bit about monitoring and we spoke about access and enforcement. Let us just quickly remind our viewers of what you said about monitoring. Kom ons kyk gou daarna. Unlike international registers, wherein it's kept by the Department of Police, wherein if a person moves, then they have to say, I am moving to such and such a place. That is how you can be able to capture or monitor the movement of a person. So this registry could actually be more effective if we had that built in, that aspect of tracking the person. Yes, that's my opinion. So are we still sitting with that challenge? Yeah, the challenge, it's still there. Because if you are mindful, it's the national registers. They've got, like you'll see with the US register, is the National Registry for Sex Offenders and Community Notification Act. So ours is just the National Register for Sex Offenders, which objectives are to protect children and people who are mentally disabled against against offenders or against people who have been convicted of committing sexual offences against them. And then one other main objective, obviously, is to deter them, not to have access to them, not to work with them, not to own any entity or whatever that has supervisory rights over them. And one other thing, like I said last year, the monitoring aspect of the register is limited, such that, you know, one of the monitoring aspects that the Act has come up with is obviously introducing the National Register for Sex Offenders, the compulsory testing of alleged sex offenders for HIV and AIDS, and then similarly it brought with the National Policy Framework with two primary aims. First one is to collectively guide government departments and other role players in the coordinated implementation, enforcement, as well as administration of the Act. You see, my concern in terms of enforcement and monitoring is that if I know I'm convicted and I know that the law says I'm not supposed to have access to children or be in an environment where I could be tempted, I'm not going to willingly tell an employer necessarily, I have been convicted, I am on the register, I'm not allowed to be in a teaching environment, for example. How do we ensure, because the last 2 years, we've heard numerous cases of people still offending, who have access to children, who completely ignore what the regards of the law and what they're supposed and not supposed to do. So how on earth do we protect our children otherwise? You see, the Act is placing obligations not only on you as the offender to can disclose. Yes, it places that obligation that once you have been convicted of such, you need to go and say, I have been convicted of a sexual offense. You disclose to your employer, prospective employee, or whatever the situation that may occur in your instance. Similarly, this should happen with the employers. The Act places an obligation in terms of Section 45 to say you need not hire somebody that has or that is convicted of a sexual offense against a child or a mentally disabled person. Or if you have in your employment already employed such a person, you need to also remove that person, put them somewhere. If you don't, you have to remove them completely. So the obligation are placed the same way as I said that this is a collective approach from all the departments, the police, the Department of Correctional Services, the Department of Health, Social Development, as well as the Department of Justice, as well as civil society. Ja. Professor Spies, hier lyk vir my asof hier 'n skuiwergat is. As ek sopas uit die tronk vrygelaat is, ek is op soek na 'n werk of 'n heenkome, hoeveel van hierdie pedofiele wat jy sien erken aan werkgewers dat ek is op hierdie nasionale register. Hulle uit hulle eie vrye wil, sonder dat daar 'n verpligting op hulle is om dit wel te moet doen. Lenet, ek dink ek wil eerstens net sê die nasionale register is 'n stap in die regte rigting. Dit is 'n hulpmiddel. Dit is nie 'n versekering dat 'n persoon nie weer gaan oortree nie.
die probleem waarmee ons gekonfronteer het in ons land is mannekrag, kapasiteit om werklik met sexual offenders uiteindelik te kan werk. 'n Persoon wat in die gevangenis opgeneem word vir 'n aantal jare, 8 tot 10 jaar en geen hulp ontvang nie, geen verandering ervaar nie, kom uit daai gevangenis en die kans dat dit weer kan gebeur bestaan. En dit is die probleem waarmee ek sit, is dat ons gevangenis korrektiewe dienste net eenvoudig nie die kapasiteit is om weer 'n bydrae te kan lewer nie. So die persoon wat uitkom uit die gevangenis wil regtig ontslaa raak van die etiket waarmee ek gestap het al vir hoeveel jare, bang is om te erken vir verwerping. So die kans dat hulle dit gaan doen en die feit dat 'n werkgewer gaan 'n oproep doen as hierdie persoon dit nie gaan sê nie. Ek meen, watter persoon gaan daai oproep doen en amper half, jy weet, die vertroue in 'n potensiële werknemer te verloor. Dis 'n baie moeilike situasie. Dis hoekom ek voel ons moet versigtig wees om nie te veel te verwag uit 'n register meer as wat dit behoort te bied nie, maar dat daar hulp vir hierdie mense moet kom, want gevangenisstraf, ek is baie jammer om dit te sê, gaan nie vir ons die voorkomend so optree dat 'n kind nie weer beseer gaan word nie. Maar glo u dat ek as 'n ouer, as 'n onderwyser, as 'n polisiebeampte of 'n voornemende werkgewer behoort, as ek uitgevind het die persoon is op daardie register, 'n verantwoordelikheid het om vir die kinders by die skool, die onderwysers, die gemeenskap te moet inlig, want dit is 'n bestaande gevaar. Beslis behoort hulle dit te doen. My probleem is, waar begin dit? As jy aansoek doen vir 'n werk, ek wil persoonlik, as ek gaan aansoek doen vir werk, nie graag wil hê iemand moet gaan eksploreer of ek op 'n register is nie. So die punt wat ek wil maak is, daar kan krake wees hier, waar 'n persoon aangestel kan word en weer oortree. So my pleit is uiteindelik, die register behoort nie die opvangbak alleen te wees nie, en dis huidiglik omtrent die situasie in ons land. Om dinge te vergemaklik, to make things easier, do you foresee though that at some point you and Social Development, Department of Justice can come to an agreement that we can at least work on one register so that we can path the way forward better? Yes, that is pretty much the suggestion that we have in the research proposal, to say it's double the resources, it's double the effort. Money that can be spent better. Yes, especially when a person comes to apply for a clearance certificate, will have to be screened against 2 registers. And sometimes applying for a clearance certificate, you have to part with money for 2 departments, which comes, administratively, it's such an administrative nightmare. However, this is what we're saying, that because we are offering protection towards children, all of us, against pretty much the same thing. Yes. Even the mentally disabled person, on the basis that they have been put there, we must now look into having one register that can be managed, that whenever you are screened, you apply for clearance certificate and everything else, you have to apply through to one register. So the one register is the thinking that we gravitating towards. Absolutely. Thank you so much for your time this evening. Thanks for returning. En Tombi, baie dankie ook vir u dat u by ons aangesluit het daar in ons ateljee in Pretoria. Baie dankie aan professor Folly Spies. Ongelukkig is dit nou die einde van ons Fokus vanaand. Beslis 'n gesprek wat ons nog verder en dieper moet ontleed. Kykers se kommentaar en voorstelle is egter altyd welkom. Skryf net die woord Fokus gevolg deur 'n kort boodskap en SMS dit na 34444. 'n SMS kos R2. Word gerus ook 'n lid van ons Fokusgroep op Facebook en volg ons ook op Twitter by Fokus ZA. Geniet Erfenisdag of dan ook Braaidag, soos dit ook deesdae bekend staan, eerskomende Dinsdag. Van my Lenet Francis, ons gaste en die res van die Fokusspan, totsiens dan. Tot volgende Sondag aand.